Esma zove Cemila i Deriju da sednu sa njom u dnevni boravak kako bi im saopštila bitne vesti. Derija pomisli da se nešto desilo sa Esminim zdravljem, ali ona tada govori da je odlučila da pronađe način kako da dokaže svoju nevinost u vezi slučaja Turguta Deviloglua. Cemil shvata da će ovo biti težak postupak i govori majci da ona nema dokaze i da je prošla mnogo godina od toga, iako bi on bio najsrećniji da uspe u tome. Derija daje podršku Esmi, a Esma će uraditi sve kako bi došla do istine. Engin se vraća u kancelariju nakon što ga je sila iznervirala, a tamo se još uvijek nalazi Nisa. Nisa uzima cveće koje joj je Engin poklonio kako bi odnela kući, a njemu bude drago što to vidi. On se izvinjava što je ovako izašao jer ne želi da prenosi negativnu energiju na posao, a Nisa mu samo kaže da nije to ni primetila. Hančar sedi u svojoj kući i razmišlja o svemu, ali tada joj neko kuca na vrata. Ona otvara vrata, ispred sebe vidi Metina i Sinem, kako je pozivaju da dođe u vilu kod svog sina. Hančar se zahvaljuje što su je se setili na ovaj način i zahvaljuje se Metinu što je popričao sa njenom majkom, ali ona nije spremna na ovo sve dok se ne dokaže da je njena majka nevina. Metin govori da ako je on posle svega otišao na Esmina vrata i dao joj šansu, onda Hančar može da se bori za svoju porodicu. Hančar ipak ne može da ode, a Metin i Sinem se vraćaju u vilu. Nešto kasnije Olga dolazi u Džihanovu sobu kako bi ga pitala da joj plati osiguranje jer joj je plan sa brakom propao. Džihan mekog srca prihvata ovaj Olgin zahtev, što znači da će Olga ostati da radi u vili i da joj je Gulsum zapravo pomogla. Metin u jednom trenutku zove Sinem pored bazena. Ona se začudi što ju je Metin pozvao, ali tamo vidi kako je on zapalio malu vatru i čeka je sa šoljom kafe sa mlekom u rukama. Metin govori da su se oni upoznali na današnji dan pre 10 godina i da je Sinem jedina dobra stvar koju je Mukader uradila za njega, ali se kasnije pokajala. Njih dvoje se smeju i uživaju u ovom romantičnom trenutku, dok njihov odnos biva sve bolji i bolji. Ertugrul u svojoj sobi razmišlja kako je Alije bilo u pravu što je tražila ovaj amanet, da on oženi Esmu i da je to sve Božji put. Esma se također moli Bogu za Alije i shvata da je ona znala sve bolje od ostalih. Sutradan ujutru Metin se budi pre Sinem i vidi da je jastuk između njih sklonjen. On se pita kako ovo moguće, te vrati jastuk i gleda Sinem dok se ne probudi. Ona se budi i pita šta ovaj jastuk radi ovdje kada ga je sinoć sklonila, što znači da između nje i Metina više ne postoji prepreka. Nisa odlazi ranije na posao, a Jigit ostaje sa Zahide kako bi je odvezao kod doktora da joj prepiše lekove. Međutim, pre odlaska tamo Jigit staje do firme kako bi odneo nešto do računovodstva, te javlja to Hilal. Hilal pozove Zahide na kafu, a ona pristaje na to. Međutim, Zahide pristaje na ovo samo kako bi vidjela kako se Engin i Nisa slažu. Engin slučajno izađe u hodnik i sretne Zahide, te govori da uđe u kancelariju jer je tu Nisa. Zahide ulazi pitajući Nisu, zar pored ovolikih kancelarija Nisa baš radi sa Enginom. Nisa shvata zašto je majka došla, ali Hilal dolazi sa kafom, govoreći da ju je ona pozvala. Kako će proći ova situacija i da li bi Zahide mogla da prihvati Engina kao zeta? Džihan se budi rano ujutru, jer Efehan ne spava. Džihan sanjiv govori sinu zašto još uvijek ne spava, kada nije sklopio oka celu noć, ali nakon što se okrene Džihan ispred sebe vidi Hančar. On se iznenadi nakon što je ugleda, pitajući šta ona radi ovdje, a Hančar govori da se vratila kući. Hančar govori Džihanu da je poslušala predlog svoje majke, ali i Metinov i Sinemin. Džihan pita Hančar da li je došlo ovdje zato što je Metin to rekao, jer je Džihan pokušavao danima da je vrati, ali nije uspeo. Hančar se nasmeje govoreći da nije to razlog, ali njegove reči su dale dosta značaja na ovo. Hančar dodaje da će ostati ovdje i biti u svog sina, ali to ne može sama, te da joj treba Džihanova pomoć. Džihan uzima svoju ženu nežno za ruku, govoreći da oni sada zajedno moraju sve proći i da će biti uz nju. Mine dolazi kod Metina i Sinem u sobu, govoreći im da se Hančar vratila i da ju je vidjela sa koferom. Njih dvoje se obraduju što ovo čuju, jer je Hančar poslušala njihove reči.
Sinem izlazi u hodnik i sretne Gusu, govoreći joj da se Hančer vratila i da joj Gusum pomogne sa Efehanom, dok se ona raspakuje. Gusum se obraduje zbog ove vesti, te odlazi kod Hančer, uzimajući Efehana, i govori joj da joj je drago što se vratila. Ertugrul odlučuje da nazove Džemila, kako bi mu rekao da će doći na kafu večeras. Međutim, razlog ovome je taj što će Ertugrul da traži Esminu ruku od Džemila, kao što običaj nalaže, ali to samo zna Esma. Nešto kasnije, Servet nailazi na Emira, ali on ne smije ništa da kaže šta se dešava kući. Servet želi da dođe u goste kod njih, ali Emir tada traži vodu. Servet odlazi da kupi vodu, a Emir tada beži kući, kako njegov otac ne bi ništa saznao. Nakon što Emir ode, Džemil slučajno dolazi u tu ulicu i vidi Serveta, te i on beži kući, kako ga ne bi video. Njih dvojica zadihani dolaze do Derije, samo što Džemil još uvijek ne zna ko je zapravo Servet. Mukader dolazi u dnevni boravak i vidi kako su Metin i Sinem srećni zajedno, ali tada se pred njima pojavljuju Džihan i Hančer, koji se drže za ruke. Mukader pita Hančer otkud joj pravo da se vrati kući nakon svega. Džihan i Metin staju na Hančerinu stranu, a Mukader ustaje, govoreći da nikada neće sesti za sto sa njom, i dodaje da nije lako živjeti sa Mukader pod istim krovom. Nakon što Mukader ode na sprat, ona gleda odozgo sve što se dešava. Hančer i Sinem ispraćaju svoje muževe na posao i sve deluje kao jedna lepa atmosfera, ali da li će Mukader ovo pokvariti? Esma odlazi kod Sile na vrata kako bi joj prenela sve važne vesti koje se tiču njenog života. Ona prvo govori da je odlučila da ponovo pokrene postupak o slučaju Turguta Deviloglua, ali i to da će se venčati sa Ertugrulom. On će večeras doći da traži njenu ruku od Džemila i Esma bi voljela da i Sila tome prisustvuje. Silina reakcija na to je da će Esma postati žena čoveku koji je izgubio ženu, a da nije prošlo ni 40 dana. Esma govori Sili da pazi šta priča, a Sila joj poželi sreću i ispraća je. Ubrzo nakon toga se na vratima pojavljuje Engin, koji je došao po knjige koje su ostale u kući, a Sila mu govori da će se ona kako god uskoro iseliti odavde. Engin odgovara da se on neće vratiti ovde, jer ne želi da pamti loše uspomene, te da već traži novu kuću. Džihan se vraća sa posla i vidi Hančer kako je lepo obučena i sedi pored njihovog sina. On pita da li postoji razlog za to, a Hančer govori da joj je majka javila da će Ertugrul večeras doći da traži njenu ruku. Džihan nije srećan što to čuje, govoreći Hančer da njena majka nije imala dobru prošlost i da bi to popravila, morala bi da se vrati kroz vreme. Hančer pita Džihana šta očekuje od nje da uradi, a Džihan govori da bi želeo od nje da uradi kao svaka razumna osoba. Džihan želi da Hančer stane na put tom braku. Šta će Hančer odlučiti?